Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ruang sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama saya akan ajukan kepada Ibu Pauline. Ini pertanyaan dari Bapak Anton Hilman. Beliau menanyakan eh, bagaimana cara menilai spiritualitas anak jika anak tidak mau terbuka. Lalu, bagaimana cara menilainya tanpa menjudgment atau menghakimi anak tersebut bahwa dia belum baik spiritualitasnya atau sudah baik atau mengalami perkembangan ataukah tidak. Saya ulang, bagaimana cara menilai spiritualitas anak jika anak tidak mau terbuka? Silakan, Ibu. Iya, ini memang sulit tadi balik lagi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya baca. Nanti baru saya akan kasih beberapa pengalaman saya. Nah, menurut Rebecca Nie di dalam bukunya, memang mengadakan riset dengan anak-anak itu tantangannya sangat besar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah berikan seringkali dijawab dengan jawaban yang mati. Ya, tidak, I don't know. Itu banyak sekali jawabnya tuh I don't know gitu, nggak tahu. Jadi dia harus banyak waktu sekali untuk bisa membuat anak itu nyaman, membuat anak itu mengerti pertanyaannya, mengganti beberapa kata-kata yang si anak yang nggak mengerti dengan kata-kata lain yang lebih dimengerti si anak. Jadi memang apa tadi yang Panon tanyakan bagaimana kalau anaknya tidak mau terbuka, perlu proses. Seperti tadi yang apa Rebecca Nie katakan, ada proses-proses di mana anaknya sama sekali nggak mau bilang, tapi nanti setelah beberapa lama anaknya baru terbuka. Itu menurut buku ini, menurut Rebecca Nie. Nah, kalau menurut pengalaman saya sendiri, Pak Anton, kalau boleh saya berbagi, berkomunikasi, apalagi membicarakan hal-hal yang berbau rohani kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang lebih kecil gitu ya, kelas 2 1 TK, sangat amat sulit memang. Perlu waktu untuk bisa apa ya berkomunikasi itu dia percaya sama saya lalu saya juga bisa tahu oh ini karakter anaknya seperti apa jadi nyaman baru anaknya bisa terbuka ya lalu perlu pertanyaan-pertanyaan tambahan-tambahan lainnya supaya si anaknya tidak menghasilkan jawaban yang mati gitu ya, yang ended close question apa answer yang ya tidak I don't know kayak gitu. Jadi perlu digali, perlu digali. Nah, pengalaman saya pribadi waktu ada beberapa kelas-kelas waktu saya master lalu saya harus wawancara anak-anak. Jadi saya melakukan wawancaranya tidak hanya serius gitu ya, satu di sini, anak di sana, tapi sambil main. Sambil main. Dan Rebecca Nie melakukan banyak eh, pertanyaan-pertanyaan atau diskusi dengan anak itu memang melalui permainan yang dia sebut sebagai godly play. Nah, yang saya lakukan waktu saya melakukan riset dengan anak-anak adalah saya bertanyanya sambil bermain, sambil menggambar, sambil melakukan aktivitas di mana si anaknya nyaman, lalu dia bisa lebih enak untuk jawab gitu pertanyaan saya atau diskusinya, ngobrolnya tuh lebih enak. Jadi sekali lagi jangan kalau menurut pengalaman saya pikir beberapa di sini ada banyak beberapa ada guru yang saya tahu juga kalau biasanya kalau mau ngobrol lalu anaknya bisa curhat itu biasanya di kondisi yang sangat tidak formal gitu yang sambil main lah, sambil makan biasanya. Ya, jadi biasanya sambil makan itu lebih cerewet biasanya anak-anak. Tapi tergantung juga. Kalau ada anak yang sangat amat introvert, kita perlu waktu lebih lama untuk bisa menggali, korek dari dia. Atau biasanya saya ganti, oke, kalau nggak mau ngobrol sama Miss, kita nulis. Gitu. Atau kalau misalnya dia nyaman dengan gadgetnya dia, kita ketik. Kayak begitu. Jadi memang eh, kalau sama anak-anak ya Pak Ferry ini juga pernah ngajar di SD kan ya Pak ya. Jadi tahu kalau anak-anak itu wah perlu berbagai cara kita keluarkan supaya anaknya bisa terbuka. Dan setiap anak individu yang berbeda, karakter yang unik, jadi treatmentnya atau pendekatannya juga berbeda. Ya, semoga itu bisa menjawab eh, apa pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih Bu Pauline. Ya, berharap apa yang tadi disampaikan
pertanyaan dan jawaban dari Ibu Pauline, penjelasannya boleh menolong Pak Anton ya. Jadi memang kalau seorang anak tidak bisa kita paksa, intinya itu. Sehingga tadi Ibu Pauline sudah sampaikan perlu beragam cara yang kreatif untuk kita bisa mendekati anak tersebut ya. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan diajukan kepada Dr. Rosalin ini dari Bapak Hardi begitu ya. Oke, Dr. Rosalin, this is a question for you. Does spirituality intersect with cognitive development? What do you think? Okay. The spirituality intersect with cognitive development. Cognitive development. Yes, it does. Like spirituality is innate, is in the person. To be conscious, you have to use your mind, okay? It's part of, you say metacognition, you have to use your mind. But more than using your mind, you use your feelings as well. The expression of spirituality can come through many ways because we cannot see spirituality, but we can see signs of spirituality. We see it in the developmental domain, for example, physical. Okay? Is the child sleeping well at night? Or is the child, having problems sleeping? Does the child is physically healthy? Does he play well? Does the child relate to people, social emotional learning? Does the child communicate? Is the child able to think? Able to think, that's the cognitive part. Is the child able to ask sensible questions? Most of the kids, I think, well, why is it like this? Okay, and the parents say it is like this because, okay, why does it rain? It's raining because, then the parent may say, give some answers, and the kid will be asking why and why and why. Okay? That is cognition, mental process. The worst thing a parent can do, okay? Parents should never, never, never do this, is that when the child asks, Mommy or Daddy, why is it raining? And the daddy say, because God is washing clothes. Kan cuci baju ya. Lepas cuci baju, air di apa nih? Besin dia tuangkan. That's correct. Never do that to your child. So when a child begins to ask questions, that is called cognitive awareness. And it is for parents to sit down and to further explain to the child. Over to you, Pak Ferry. Okay, thank you Dr. Rosalin for your answer. Oke, berharap apa yang disampaikan Dr. Rosalin tadi boleh menolong Bapak Hardi ya, berkenaan dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Memang Bapak sampaikan ada beberapa pertanyaan ya, tapi saya memilih satu dulu, nanti kita akan lanjut jika masih ada waktu kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Hardi yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu Pauline lagi ya. Nah, ini dari teman dekat pertanyaannya Ibu Pauline. Ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Thank you Miss Paulina. Nah, lalu dia sampaikan, can you describe with a practical example how your ministry with children changed after reading this book? Iya, banyak hal ya. Jujur kalau misalnya saya bisa berbagi, seringkali saya begitu mudah untuk melihat bahwa anak ini berkembang secara spiritualitas itu kalau mereka itu hafal ayat banyak gitu ya. Lalu sangat sangat tahu semua cerita-cerita Alkitab. Dalam pikiran saya tuh wah hebatnya anak bertumbuh gitu ya. Lalu bisa doa sendiri dulu sewaktu saya jadi guru TK. Saya sangat impress gitu ya sama anak yang bisa doanya tuh khusyuk gitu ya. Tapi ternyata enggak sampai segitu gitu ya. Tidak
se, sependek itu gitu ya, serendah itu, ternyata harus lebih dalam gitu. Karena semua yang dilakukan oleh anak-anak itu kelihatannya di luar itu kan hanya kegiatan keagamaan. Tapi kalau bicara tentang spiritualitas itu tadi yang Dr. Roselyn sudah sampaikan, ternyata konektivitasnya itu sangat dalam gitu. Bagaimana apakah dia sebagai anaknya Tuhan gitu ya, apakah itu dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu tuh jalan atau enggak gitu ya. Apakah mereka tetap aja ke gereja tapi tetap ngebully misalnya kayak begitu. Jadi waktu saya baca buku ini, walaupun ini buku lama ya, 2000 apa 2011 seperti itu. Lalu tuh saya lihat hasilnya, jawaban-jawaban si anak-anaknya, iya ya. Ternyata mereka itu enggak cuman melihat Adam dan Hawa berbuat dosa, jatuh, udah selesai. Tapi mereka bisa mengkorelasikan sama seperti saya gitu. Saya juga melakukan dosa dan saya malu gitu. Lalu bukan hanya sekedar cerita-cerita Alkitab tok, tapi mereka lebih nyata gitu ya kehidupan sehari-harinya, yaitu saya nggak punya papa mama, saya miskin, saya nggak punya uang untuk makan. Lalu bagaimana Tuhan bisa membantu saya, gitu ya? Saya saya dibully sama teman-teman itu ada di buku ini. Saya dipermainkan oleh teman-teman. Saya benci mereka, tapi papa mama saya bilang harus mengasihi mereka. Gimana? Jadi iya ya, spiritualitas anak itu bukan sesuatu yang abstrak, kenal Tuhan yang abstrak. Tapi bagaimana spiritualitas anak itu melihat Tuhan itu dalam diri orang-orang dewasanya, orang tuanya, melihat Tuhan itu dari nature, dari alam, kehidupan sehari-hari, itu benar-benar mengubah saya dan itulah yang bukan menentukan yang membuat saya juga gitu ya Pak Ferry untuk bikin tesis saya itu tentang spiritualitas anak dilihat dari media sosial, dilihat dari waktu kemarin COVID, lalu ada ibadah anak secara online gitu. Karena buat saya iya ya, ini secara waktu ini sedikit aja ya sharing selama ibadah online, apakah guru-guru cukup melihat anak-anak bertumbuh secara spiritual hanya dengan hadir di Zoom, hadir di YouTube, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya. Karena kan nggak lihat anaknya secara langsung, nggak bercakap-cakap, nggak diskusi. Apalagi kalau gerejanya nggak ada komsel. Jadi benar-benar ibadahnya hanya satu arah. Apakah bisa? Apakah bisa melihat anak-anak berkembang secara spiritualitas? Ya, padahal bisa saja tumbuh banyak diskusi bagaimana selama pandemik mereka mengalami rasa takut mereka. Ada diskusi-diskusi bagaimana kalau misalnya ada anak yang orang tuanya meninggal, bagaimana anak ini menghadapi masa ketakutan mereka ditinggal orang tua dan sebagainya. Disitulah saya merasa, ya, perkembangan spiritualitas itu sangat besar dimensinya. Bukan hanya dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Pauline. Ya, kembali pertanyaan untuk Dr. Rosalyn. This is question for Dr. Rosalyn. This is no name ya, because there is no name in the chat. Okay, the question is how to find out the very logical development of spirituality in children, where everything must be explained logically and concretely. Can you please repeat? Okay, I will repeat it. How to find out the very logical development of spirituality in children, where everything must be explained logically and concretely. Okay. How do you? Hello, Dr. Is it Rosalyn? written in the chat? In the chat? No, it's in Slido. I mean, like, In I think Slido. the question is like, how to make Or you want? things concrete and logic
While spirituality is not about logic and concrete, right, Dr. Rosalind? Yes. So So how we explain, to the how do children, we explain logically, and then to concretely, Concretely, something that explain is not logic and concrete. spiritually to who? to Explain to develop the the adult or spirituality. explain to the children? Explain to the children. Oh, you don't explain spirituality to the children because it is something that they will not understand, but something that they can experience, something that you can observe. True. Okay? The idea of childhood spirituality is not telling the child, okay, today we're going to talk about spirituality. It's four category. Memang mereka tidak akan memahami. Okay, so what we do is that as parents or as caregivers, we prepare the space for them to experience it. Experience it by, having good conversation with them. Experience it by taking them out, sitting with them, reading to them, eating, and playing with them. And when the child comes back and say, I am so happy today because I play with my friends, that's spirituality. Or the child has been given an opportunity to run around in the garden, look at the flowers, and the child says that I like that flower that is red in color. Okay? That's an appreciation of nature. Or, the child comes back and the child says, today I'm angry, I'm sad because Michael don't want to play with me anymore. That is an awareness of broken relationship. So if that happens, the parent will say, okay, now let's see how we can do it right. So when the child comes and express, his feelings, his frustrations, his experiences, it is the caregiver who will look and analyze and say, okay, I can see where the child is coming from. The child is becoming to be more aware of self. The child is becoming to be more aware of others, the relationship, or the environment. Or if the child comes and say, I wonder how big God is, that is an awareness of God. So it comes the other way and not, it doesn't work directly. Yeah? I hope that helps. Ya, mungkin bisa Thank saya you, Dr. tambahkan Rosalind. ya, Pak Ferry. Oke, silakan Bu Pauline. Iya, jadi berbicara dengan anak itu tuh tidak bisa saklek gitu ya, apa namanya? Oke, kita sekarang bicara tentang Tuhan ya. Tuhan itu emang nggak ada. Tapi kalau boleh digambarkan gitu, kayaknya nggak bisa saklek kayak begitu ya. Tapi keseharian tadi buku ini, The Spirit of the Child ini berbicara soal bagaimana kita tuh berbicara tentang Tuhan itu di semua aspek hidup. Tadi Dr. Rosalind sudah menjelaskan. Jadi di saat kita makan, mungkin saya harus ngambil kata Shema, Keluaran 6. Bagaimana kita tuh mengajarkan anak-anak itu di saat kita tidur, di saat kita berjalan, gitu, di saat kita sedang ngobrol, begitu, bahkan di saat kita lagi main, yaitu bagaimana kita berbicara tentang spiritualitas itu memang tidak bisa sangat formal gitu ya, tidak bisa hanya di gereja saja, tapi kalau dengan anak-anak harus di semua waktu, semua aspek. Begitu. Baik, terima kasih Bu Pauline dan Dr. Rosalind. Oke, ada satu pertanyaan yang baik dari Ibu Vanda yang menyampaikan bagaimana kita menangani atau arrange spirituality dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini mungkin saya berikan kepada dua speaker kita gitu ya, bisa dari Bu Pauline dulu atau dari Dr. Rosalind juga. Mari dipersilahkan. Dr. Rosalind, this is a question about how to handle atau how to arrange the spirituality from the children with special needs. Yes, children with special needs. Okay. Yes. Now, this is just a personal opinion. Yeah. Special needs children are also created in the image of God. Yeah. Yes. They may have physical limitations. The spirit is still there. Mm-hmm. Okay?
the consciousness, the intuition is still there. It may be not as high as other children, but it is there. So when we talk about ministering to children with special needs, we as the caregiver must look at spirit to spirit. That means Yeah. it's not looking, I'm going to tell the child a story and the child cannot respond, therefore it is a waste of time. No. Okay. It is still ministering to the child as an individual. Just let me share an experience very quickly. There was this pastor, and every Sunday he goes to give Holy Communion to the elderly people who are sick, who are lying in bed, and some of them are not able to respond. So when this pastor goes to give Holy Communion, some of these people cannot even open their mouth to take the juice and the wafer. So one day he said, "What is the use? What is the use? I go there, I have to actually open their mouth and put the wafer inside and slowly pour in the juice so that they can have Holy Communion. Mm. They are not able to respond. It's a waste of my time." Mm. One day God reprimanded him and said that when you do that, you are actually doing it. Okay, they know in the spirit, they know. Yeah. Physically, they cannot respond, but they know what you are doing. Okay? They feel the connection. So after that, the pastor came back and shared with us to say that actually, when I'm ministering to them, I must not see the physical. Mm. Okay? I Mm. must see that I'm actually ministering to the inner person, the spirit of the individual. Now, having said that, there are certain things that we are not able to do with a special needs child than a child who is running and walking. So the caregiver must understand that special needs children, okay, still have the need for affection, Yeah. still have the need for communication, Mm. still have the need to be touched, to be held, to be spoken to, and to be kind. So when this is given to this child, the spirit of the child is being ministered to. Right. So that's from my perspective. Yeah, I couldn't agree more with you, Dr. Rosalind. That's my second interest actually, talking about special needs. Bahasa Indo. Yeah, I talk to you first. Iya, jadi itu adalah ketertarikan saya yang kedua sebenarnya Bapak Ibu, selain spiritualitas anak adalah anak kebutuhan khusus. Saya ingat sekali Dr. Rosalind di kelas pernah bilang seperti ini. Anaknya bisa cacat, tapi rohnya nggak cacat. Ya, saya sangat tersentuh. Benar juga ya, nggak ada Roh Kudus itu cacat. Anaknya bisa cacat. Dan memang mungkin 2 tahun terakhir after pandemi, saya pernah diminta berapa kali pelayanan untuk yang tuli buta, lalu juga pelayanan anak khusus gitu ya. Lalu saya merasa ya betul sekali gitu ya. Rohnya tuh nggak cacat, karena waktu saya berkomunikasi dengan mereka hanya butuh waktu lebih lama. Hanya perlu cara yang lebih berbeda dengan untuk bicara dengan mereka, karena harus diterjemahkan dengan bahasa isyarat. Lalu kalau untuk yang anak kebutuhan khusus, saya harus berbicara lebih lambat, harus memakai alat peraga lebih banyak. Aksi, dan betul tadi seperti kata Ibu Rosalind mengatakan, kita tuh untuk anak kebutuhan khusus malah saya diminta oleh mentornya lebih banyak menyentuh mereka, memeluk mereka, pegang kepalanya, karena mereka tuh anak-anak yang sensitif. Jadi seringkali nggak mau disentuh gitu dan sebagainya, padahal mereka sebenarnya perlu. Jadi saya mengalami 2 tahun terakhir ini mengalami banyak perubahan dalam diri saya juga dalam saya melayani anak-anak kebutuhan khusus. Karena saya melihat bukan fisiknya betul, tapi saya selalu bilang bahwa konektivitasnya adalah roh dalam diri saya yang berbicara kepada roh dalam diri mereka. Gitu. Dan so far sejauh ini
sangat amat memberkati, bukan hanya saya yang diberkati gitu ya, bukan hanya anak-anak yang saya percaya diberkati, tapi sayanya sendiri diberkati. Jadi pelayanan anak itu nggak bisa terbagi-bagi ya. Apakah ini kalau anak kebutuhan khusus tidak boleh dilayani, tidak bisa dilayani. Bahkan minggu kemarin saya melayani anak teman saya, special needs-nya tuh no respon sama sekali. Jadi ke cacat otak, jadi benar-benar tidak merespon sama sekali. Lalu saya cuma bisa nyanyi, bacain cerita dari buku, lalu saya doakan. Hanya 10 menit. Ya, tapi saya bisa melihat ada air mata lah keluar dari anak ini, umur 8 tahun. Ya, lalu saya peluk dia, lalu mamanya bilang, ya betul ya, dia nggak bisa merespon, tapi roh dalam dirinya dia merespon. Disitulah saya semakin tergerak, dan saya berharap semakin banyak juga guru-guru yang tertarik dan juga punya hati untuk melayani anak-anak kebutuhan khusus. Itu, thank you so much, Dr. Roselyn. Ya. Terima kasih penjelasannya. Baik, one more question for Dr. Rosalind. Question is talk about how do we recognize child spirituality by their behavior, their way of thinking, or what? So how to recognize this spirituality by their behavior or their thinking? Both, okay, both, kedua-duanya, okay? Because like I say that spirituality is about consciousness, awareness. When the child shows consciousness or awareness, okay, in these four areas, we can use it as a measure. We can use it as a measure of the extent of the spirituality in the child. I give you another example from this book called Children and Spirituality by Robert Cole. It addresses a Muslim child. Okay, one day the Muslim child was walking. This child was about 7 years old. Robert Cole was the researcher. So Robert Cole asked this child, tell me, have you ever experienced God? Have you ever experienced God? And then this is a Muslim child. And this child, 7 years old, say, yes. Okay, share the experience with me. And so the child says, one day I was walking home. And when I was walking home, the azan sounded. You know, the azan is the prayer from the mosque. The azan sounded. And I felt a wind blow across my face. And I knew that that was the presence of God. Now, how did this child come to that conclusion? It is a personal experience. The azan was played and the wind blew and he felt consciousness, a presence that is not usual, but a good presence. So to this Muslim child, he interpreted as the presence of God. Jerome Berryman, the one who founded Godly Play, used a particular method to gauge the spirituality of children. He has these objects that he used in telling Bible stories. Okay? So in this method, he never gives the answer. He will ask, I wonder why. Okay? I wonder why. For example, I did one experiment on the lost sheep, with this group of young children. They were about standard 10 to 11 years old, and I wanted to gauge how they think about their relationship with God, their relationship with the church. So in a sense, it's spirituality with others, awareness of others, awareness of God. The question that I asked was, why do you think the sheep left the sheep pen? Why did this one sheep leave all the 99 and went off and then, got lost? And some children gave the normal answer. Oh, they were rebellious. The kids in my church, they're so used to giving
typical Bible answer, yeah. But there was one girl who said, "This sheep is really bored with what is happening. This sheep is really bored." That means bored is what? Sudah bosan, yeah? Is it bosan? Sudah bosan, okay? Very bored with the others. And that is why this sheep go and look for something better. And this is a very good answer to show that what is happening to our young people. They are bored with our church. That's why they're leaving. So this kind of honesty shows to me that this girl is actually thinking. She is thinking. She is thinking about herself. She's thinking about her relationship with the church people. And she's thinking about what she can do. She is also thinking about what is right and what is wrong. So by this, I would say that she has a very high level of awareness. And if I know that, and I know that answer, so my response as a caregiver, as a Sunday school teacher, is how to help her turn around. How to help this sheep come to her senses and see that you can be bored. Being bored is not wrong, okay? But how can we make it that this experience of with the 99 can be meaningful? So this is where spirituality awareness comes in, okay? As we become more aware of how the children are thinking or how the children are feeling, okay? We use that to minister. So it can be cognitive, as in thinking. It could be social emotional expressions. I have seen children who are so emotionally depleted that they cannot do anything else. This child comes to school, she is 4 years old, and all she does is cry. All she does is cry because I found out that the mother said that she's not beautiful enough. See? The mother told this kid that she is not beautiful enough. So the whole self-identity is being torn away. Who am I? I am nobody. Okay? The I self is being torn away. Okay, I others also being torn away because mother don't like the way the child looks. So this is how we can gauge spirituality. I hope that answers you. Thank you, Dr. Selint. Oke, jadi kita dua-duanya ya, eh, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi Tri Budiarjo ya, jadi dua-duanya baik secara behavior, secara thinking juga, dan beberapa sisi yang lainnya. Baik, kemudian pertanyaan kembali untuk Ibu Pauline yang ditanyakan adalah ini dari teman dekat. Oke, bukan ya. Oke, pertanyaannya adalah, if I follow if a follow-up book was written from an Indonesian perspective, what change or addition might be made? What are the next question to ask? Ini kepada Ibu Pauline. Iya, jadi kalau buku ini gitu ya, dilanjutkan penelitiannya, tapi di Indonesia begitu konteksnya, mungkin begitu ya Pak Ferry ya. Jadi apa yang akan Ya, ditanyakan? betul. Ya, mungkin konteksnya akan lebih tentang budaya, ya bagaimana budaya Indonesia yang begitu bervariasi, suku, bangsa, ras, budaya apa di keluarga itu mempengaruhi spiritualitas anak dilihat dari 4 aspek itu, dari konteks saya, saya dan diri saya dan dunia, saya dan orang sekitar, dan juga saya dengan Tuhan. Jadi konteks budaya Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih mengarah dalam keseharian mereka ya. Bagaimana misalnya denominasi-denominasi tertentu yang Kristen itu ada budaya-budaya ada ritual-ritual tertentu dalam keluarga, apakah itu membantu anak-anak berkembang secara spiritualitas atau hanya ritual saja tapi tidak membangun, misalnya seperti itu. Atau bahasa yang dipakai, bahasa-bahasa lokal
Kalau di Indonesia tuh kan bahasa misalnya bahasa Jawa apakah lebih masuk kepada anak-anak dibanding dengan bahasa Indonesia kalau gerejanya adalah gereja kesukuan. Misalnya hal-hal seperti itu mungkin Pak Ferry yang bisa dipakai untuk penelitian lebih lanjut. Jadi lebih relevan, lebih kontekstual dengan budaya Indonesia. Baik, terima kasih Tapi Bu Pauline ya. tapi Jadi kita perlu menambahkan konteks tapi Indonesia ya. teorinya tetap dipakai teori yang Rebekanya maupun Teori nanti yang sama untuk ya. kontekstualnya tapi ke Indonesia. Baik. Oke. And then another question for Dr. Rosalyn. Okay. The question is, what should be the basics done as children ministry staff to help develop their spirituality and social emotional? The basic done as children ministry staff. Okay. They talk asking about the Children staff. ministry, apa ni? Staff Is it to help for the develop spirituality. in the ministry staff, Yes, Maybe not like for the children? teacher. how they help the spirituality for the children. Okay. How do you develop the spirituality of the staff? Yes, Yeah, pelayan-pelayan, not the children. Okay. Now, yes, the pelayan, the the pelayan. minister. Okay. Yeah. Okay. This guy Glenn Cupid, the author of the book, Children and Spirituality. Can you see the book that I put up? Okay. This book, right? Children and Spirituality We can see by it. Glenn We can see Cupid. it. Okay. Now, in this book, he mentions 7 aspects of how 7 aspects or 7 environment that we can set up for the children, and also 7 environment that the children are in that can either build their spirituality or tear their spirituality down. So we look at people, right? Children ministry workers should be the kind of people who loves children. If you don't love children, don't work in children ministry. Okay, if you are not patient with children, don't work in children ministry. Okay? If you cannot laugh, okay, don't work in children ministry. You will be so stressed out. And number 2 is words, kind words. Kind words must be spoken. Then developing a group ethos of care and love. Okay? Within your children ministry, setting the right kind of environment, helping children to appreciate beauty, whether in creation, in nature. Okay, having children, being able to show children what it means by love and care, and also provide opportunities for children to play and to be free to laugh and to enjoy. Now, if any of the caregivers have difficulties with doing this, okay, that means the caregiver have difficulties with his or her own spiritual. Okay, that means she or he has spiritual hang-ups. I cannot say that, oh, if you do 1, 2, 3, 4, you'll be fine. That is no one method. A lot of us, even including myself, we bring our baggages in, from the past, whether we come from broken home or broken relationship, or we have negative experiences. And this, the Lord has to deal with it. We have to bring all these negative experiences and let the Lord deal with us. Okay? Only when we have experienced this freedom in Christ, this wholeness in Christ, are we able to actually, give it to the children. Because the children who comes to us, they also have their challenges. Okay? If we cannot bring this wholeness to the children will also suffer. It also refers to parents. Parents bring in their baggages from their home. Yeah? And if these baggages are not dealt with, it will go to the children and the children to their children. So being a caregiver, it is very important that
we have this right relationship with God, with other people, okay, with ourselves, with ourselves. Okay? There's no one formula. As long as we desire to grow, okay, as long as we desire to grow, to love God, love our neighbors as ourselves, love the children. Okay? I think that is a very good start. Or maybe you can sign up for the S2 Sarjana Teologi Konsentrasi Usia Anak-anak Holistik. Maybe you can learn a lot from that too. Who knows? You can find healing in studying. Okay, that's just promotion. Ya, nanti Thank you Dokter for your Rosalia akan promotion. mengajar ya. Oke, ini pertanyaan terakhir bagi kedua speaker begitu ya. Ini pertanyaan yang baik menurut saya. Oke, semua teori atau semua hal yang kita dapatkan pada webinar kita malam hari ini, memang kan kebanyakan kan lebih bicara ke Sunday school gitu ya, ke sekolah minggu. Tapi bagaimana how to apply to the formal education. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya kalau itu dalam konteks pendidikan secara formal. Silakan dari Bu Pauline dulu atau or Dr. Rosalind will answer first. I am presently the consultant for a school in Sarawak, where my role is social emotional learning. Okay. In this social emotional learning, I work with the curriculum designer and the trainer to set up different things. The environment. I look at the environment to ensure that the environment is child friendly. I give training to the teachers regularly on social emotional learning so that the teachers understand more about themselves, okay, and also understand about social emotional development in the children. That's an organization called CASEL, CASEL. Okay, dalam bahasa itu apa? CASEL. Collaboration for Social Emotional Learning. Kolaborasi untuk Pembelajaran kolaborasi sosial emosional. It's a C, yeah? C as in car, is it? KASEL. How do you pronounce that in bahasa? I don't know. Pembelajaran kolaborasi sosial emosional. Mungkin itu ya, Dr. Rosalind. Yeah, CASEL, CASEL. This is an organization that deals with social emotional learning for schools. Right? So I work with the stakeholders, parents, the teachers, and the school management. This is a Christian school. Okay? And my role is to ensure that this social emotional learning aspects are integrated into the school system. It is a prasekolah. It has about 550 children. So it is possible for those who are in Christian school, it is possible to actually have this spirituality integrated into the school system. Dr. Rosalind, apakah guru-gurunya harus mengalami juga? Yes. Ya, jadi mereka harus mengalami juga spiritualitas, perkembangan emosi, sosial mereka, bertumbuh bersama-sama dengan spiritualitas mereka. So they are trained also, right, to do it. They are trained. They are trained to provide that environment. But as we know that teachers are very different, we get all kinds of teachers. In our interview with the teacher, you don't ask, are you social emotionally well or not? Not well. We will not hire them, because when we interview, semua bagus, semua baik, and then the teacher comes in and you see that, cikgu ini, this is hot-tempered, this is impatient, and so we cannot fire them. We have to work with them. So
counseling, teacher training is an important aspect. And this is where the Christian school have the apa ni, the the opportunity to train your teacher not only in apa ni, cara-cara untuk mengajar, all the Betul. technique, but what they call that self-development, yeah, a Pengembangan diri. self-development of the teachers. Some schools I know, they even teach the teachers how to dress properly, how to put on makeup, how to look good. Because when you look good, you feel good. When you feel good, you go to classroom, you're happier. I have also read that, some teachers, they say when you go to school, you put a little bit of perfume because when the children smell that, oh, this teacher smells very nice, they want to come near you. There's so many things that we can do to raise the awareness. But okay, Ya, it is a process. Okay, over to you, Paulina. ya, ya, betul sekali. Jadi mungkin satu hal yang saya tambahkan, bagaimana kalau yang sekolah minggu hanya ketemu sekali dalam seminggu saja sangat amat penting untuk menumbuhkan spiritualitas anak, apalagi sekolah Kristen yang ketemunya 5 hari dalam seminggu. Wah, itu hal yang sangat amat penting dan sangat amat harus terintegrasi gitu dalam semua aspek, karena anak-anak itu belajar dari indera mereka semuanya, dari penglihatan mereka, penciuman mereka gitu ya, semuanya. Jadi kalau misalnya kalau kita hanya mengajarkan pelajaran agama tok saja dalam dalam pembelajaran di sekolah Kristen, itu sama sekali tidak akan, saya bisa garis bawahi di bold gitu, tidak akan menumbuhkan spiritualitas anak. Itu mungkin hanya bisa menumbuhkan kognitif anak tentang apa itu agama, tentang apa itu tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kalau spiritualitas tidak. Oleh sebab itu tadi yang Dr. Roselyn katakan sangat baik ya, sangat setuju bahwa guru-guru sendiri juga harus pengembangan diri gitu. Mereka juga harus mengembangkan spiritualitas mereka, lebih dekat sama Tuhan, cara mereka berbicara, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka menegur anak, cara mereka dress up, cara guru-guru melakukan kegiatan sehari-hari, karena itulah yang dilihat anak. Anak-anak melihat Tuhan selain dari natur gitu, selain dari alam, mereka juga melihat Tuhan dari diri orang-orang dewasa sekitar mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka melihat guru-gurunya kasar, gurunya tidak sopan, gurunya enggak sayang sama mereka, itu mereka bisa mengasosiasikan Tuhan juga seperti itu. Karena seringkali mereka anak-anak itu, apalagi anak yang lebih kecil, mereka mengasosiasikan Tuhan dengan orang terdekat. Nah, itu juga sama dibahas di buku ini. Beberapa anak-anak itu mengasosiasikan itu dengan orang-orang terdekat mereka, gitu. Tuhan itu baik, God is good like my grandparents. Tuhan itu baik kayak nenek saya, kayak kakek saya. Bahkan ada yang menggambarkan Tuhan itu begitu penuh kuasa, surga itu begitu luar biasa, seperti nonton film action, seperti nonton film saya lupa, pokoknya ada anak itu mengasosiasikan film adventure yang dia tonton itu sama seperti kalau kita berada di surga. Jadi sekali lagi anak-anak itu akan mengasosiasikan hal-hal spiritualitas melalui kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan formal menjadi salah satu tempat atau wadah yang sangat amat baik sebenarnya untuk bisa mengembangkan spiritualitas anak melalui pelajaran-pelajaran, melalui keseharian-seharian, hubungan mereka interpersonal, intrapersonal. Itu kalau lingkungan sekolahnya baik, bukan hanya kognitifnya yang berkembang, percaya deh, spiritualitas anaknya juga pasti akan berkembang. Amin. Baik, terima kasih Dr. Roselyn, thank you. Ibu Pauline juga. Jadi dalam sekolah formal sangat bisa diaplikasikan karena kita lebih banyak bertemu. Itu sebabnya penting sekali kita sebagai pribadi guru mengalami Tuhan dulu, mengalami perkembangan-perkembangan spiritualitas kita sehingga itu akan dilihat oleh anak-anak yang kita didik. Terima kasih. Oke,
Now we're going to closing statement, Dr. Rosalind, maybe for 30 seconds or 1 minute. Okay. Closing Not 30 statement. minutes, Dr. Rosalind. Well, everyone, thank you for joining the webinar. Just remember that spirituality is a very, very important component for child development. Yeah? How the child experiences relationship will lay the foundation of positive or negative adulthood. Yeah? So as caregivers, I pray that all of us will become more aware to nurture the spirituality of children, because in nurturing spirituality, we nurture their relationship with God. Okay? Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Dr. Rosalind. Iya, Silakan Ibu Pauline. Iya, berbicara sesuatu yang abstrak kepada anak-anak memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tetapi malah itu yang sangat penting, berbicara tentang spiritualitas anak. Dan sudah waktunya sekarang gereja-gereja, agensi Kristen melihat spiritualitas anak bukan dari sisi platform agamanya saja. Ya, bukan dari sisi mereka hafal Alkitabnya, rajin berdoa dan sebagainya, tapi bagaimana kita melihat aspek yang lebih besar tentang hubungan mereka dengan sesama, ya, karena itu juga hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu sama seperti engkau dan kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Saya pikir itu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam perkembangan spiritualitas anak, bagaimana anak-anak terkoneksi dengan dirinya, punya self image yang baik, lalu sehingga dia juga memiliki hubungan yang baik dengan orang sesamanya, mencintai bumi ini, dan semakin erat hubungannya dengan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama melihat kebutuhan perkembangan spiritualitas dengan lebih holistik dimanapun kita Tuhan tempatkan, baik di gereja maupun di sekolah. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Pauline. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah menyelesaikan apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa belajar begitu ya dari dua speaker kita pada malam hari ini.